Ustaz, waktu dan tempat dengan ini kami serahkan sepenuhnya. Silakan. Ya, silakan masuk. Dampai ka tatung adi, eloka tatodi. Ya. Biar saya lihat juga di dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail fi hadithihi kafa bil mauti wa'idha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman malabiku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tasyih pekelebere Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keluarga almarhum Bapak Haji Sata bin Haji Bacok. Mudah-mudahan almarhum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah, diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, dijadikan kuburnya taman dari taman surga insyaallah. Teman-teman malabiku, seru-seru malabiku, alhamdulillah, serta salawat dan salam kepada Rasulullah, Nabi yang mengajarkan kita pakuga cara-carana narko engka tau malasah lau ritai, pakuga cara-cara narko engka tau narapi sedih bolata. Maka bagaimana caranya bertakziah? Pakuga to carana narko yurus itau mati supaya narko engka tau mati sedih pe bolata serta dia na salah-salah carana mursi ya mana nak burukin nabita. Mudah-mudahan nanti di dalam takziah ini saya tidak ada lupa materinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi sebelumnya ukuran memang nih, ia biasa takziah narapi 2 jam, paling rendah 1,5 jam. Narkomadodo ki morewori kasih kode, jauh na ustaz, atau buat bani ulut tak, karena matiin roh. Berarti saya harus berhenti. Ya, nasabah ia miro narapi ulut tak, ya narkoi pase matama berarti dia na ulet tama. Ya. More metoni. Narko aga siri-siri kimatu more makokoi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan. Kemudian narko iya mata sia ada tanya jawab. Biasa kamakutana, tolong dijawab. Ya. Tolong dijawab, benar atau syarat terserah, yang penting dijawab. Pertanyaan pertama, surah aga di Indrina baca apa lagu? Surah ibu-ibu Al-Mulk. Nabi menyebutnya surah apa? Aga na pau Nabi narko Al-Mulk, ada julukannya. Ini yang penting. Jadi surah Al-Mulk, ya, surah Al-Mulk juga digelar dengan natel Nabi tamakada Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu artinya apa? Pencegah. Magiasi pencegah, sebab Al-Mulk kalau siapa yang baca, ada hadisnya Nabi yang pernah didengar oleh Ibnu Mas'ud, siapa nigi tuluk baca surah Al-Mulk wani maka dia dijauhkan menjadi apa? Dijauhkan dari siksa kubur. Makanya digelar Al-Mulk Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Engkau lalu kita baca wani. Makanya Rasulullah dek naingkan salai surah Al-Mulk si bawah surah As-Sajadah. Ya, tambah-tambahi surah As-Sajadah. Baca ke surah Al-Mulk, baca tuh ke surah As-Sajadah. Kemudian lolor Allah Ta'ala, mudah-mudahan napalomo matu Allah Ta'ala kuna capu nyawaku. Mudah-mudahan to napabela kau boleh pasesana kubure nasabab barakana surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlalu jauh saya bahas dulu almarhum.
sebenarnya almarhum anak nami si bawa kak sila surat ko mangkoso. Saya tidak kenal jauh almarhum. Yang penting saya tahu engkau tanda-tanda ada ceng. Magenang ka tanda-tanda ada ceng satu puran haji. Kita kipak. Ya narkongka tahu mate ya. Si sale nak kopura ni haji si bawa dek na haji. Oleh karena itu kalau kita lumania haji. Ya. Aja lalu tolong makada, Ustaz, sudah 2 tahun corona tidak mungkin lagi haji. Tambah jauh antrian, jangan putus asa. Narko parelu matana ki haji. Mapanoki anu kompai bibi haji. Aja tolong mak bene. Haji. Supaya apa? Supaya mak baraka itanat-tanatan apa yang dekat haji Allah Ta'ala. Ini penting sekali. Sebab kesempurnaan agama Islam dia ada juga di haji. Rukun Islam yang kelima. Ya. Jadi si saleh atau matewe narkopura ni haji nadik naik. Hadis banyak yang menjelaskan tentang haji. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nasir Abi Hurairah. Man hajja lillahi. Nigi tahu haji. Nasabah pun Allah Ta'ala. Falam yarfus. Napa dek? Naga. Lam yarfus dek na pau salah waktu na haji. Dia dulu macai-cai. Terlambat ireking gaete. Kau ni bese. Mai gak tahu. Tanah bila. Dia tahu lepak kita nak haji. Tidak boleh kata-kata kasar. Walam yapsuk deto nama kasola. Jokai. Tapi langsung naleto anu popongnya atau ke tanam-tanaman dipotong semua diambil tangga. Tidak boleh. Tidak merusak. Walam yafsuk. Raja akayaumi wadarat sumu. Li suri kampona padaga. Tahu baru masuk epoleri. Buah-buahan doa. Bersih dari dosa. 1. Naruntui almarhum. Hadis yang kedua. Al-umratu ilal umrah. Panlawangan umrah pertama. Sebuah umrah kedua. Penggugur dosa. Wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa illal jansi. Bahwa haji mabrure. Haji itarimai. Dek gaga apalana pasangalinaga suruga. Dek gaga apalana pasangalina suruga. Hadis sahih. Jadi almarhum naruntut ni nyawa rasa-rasana suruga kau kuburu. Sebab napau nabita. Magane ya ustaz sudah menyetor berapa tahun yang lalu tapi depa na berangkat. Jangan sesali, jangan menyesal. Sebab agan napau nabita an-nafaqatu fil haji kanafaqati fi jihad fi sabilillah. Yaitu pasue doi lari haji seperti apa? Seperti masumbang kepada jalan orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Bisa mi'ati da'fin bahkan dilipat gandakan 700 kali lipat. Narkodek sama sesekali. Tapi narko tama deh itu, tahta joka bela tahta depa jo, dek taruntu ya. Sabarkan kepada Allah karena apa? Seperti menyumbang 700 kali lipat di jalan pijahid fisabilillah. Ini pentingnya ini kalau ada dana tak masuk haji. Sekali lagi, ya maniat lalu ke haji kemudian daftar di Departemen Agama, pertama nih siaga. Yang penting ada DP berarti sudah dihitung bagi mau pergi haji. Ya, joka ki atau dek ta joka ni ayah. Joka ni argota. Taruntu ni yaro apalan ni haji ta insyaallah. Beda matoi narkodik gagal usaha ta untuk mendaftar. Beda. Oleh karena itu sekali lagi semuanya mudah-mudahan kita ini bisa haji umrah insyaallah. Sudah ada pemberangkatan Januari umrah. Sudah ada pemberangkatan Februari umrah. Alhamdulillah. Silakan hubungi Ustaz Haji Ai kalau ada yang mau berangkat. Lewat travelku juga. Sekalian promo. Bisa. Sekarang 32 juta tambah menre. Mohon maaf saya harus ceritakan di 32 juta jaka masalah ki. Magina masuk Ustaz ditambah karantina 7 hari di Jakarta. Ya pasolangnya harga naji. Magi si karantina tahu corona pura nih koi sunti Karo. Baru harus lewat Jakarta, tidak boleh langsung lewat Makassar. Jadi seluruh Indonesia harus mana kita Jakarta jualan apa joka umrah. Di sana, napa tama ko di mana Pondok Gede asrama haji. Di karantina di sana 7 hari. Nako lisu 7 hari. Padahal nako ko Mekah telu ngesumi. Magi kira-kira napi tu ngesero. Supaya mereka tamat doi kawan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu haji. Jangkit sesaleh, apapun yang dikeluarkan untuk haji, maka itu dianggap sedekah fisabilillah. Almarhum teruntuk insyaallah sebab ada haji. Saya bertanya, berapa ki bersaudara Ustaz Nahar? Berapa perempuan? De utarai siaga urane. Maaf ini urane. Ternyata iya ro ada se makunrai na rampe. Tania anak urane. Maga topa ini to matoy narko unka boti paru aga tapau. May buko na urane mamana raja ko. Ya toh? Aja makunrai mo ibu urane mamana raja ko. Tolo ko to na kurane mo ibu. Padahal deh, gana tempuh ada saya tentang anak urane, anak makunrai, natempuh nabita. Satu anak perempuan, aja tota malu puruta makunrai ini. Bagaimana Ustaz? Mangkana lahu unsa, nigi tau kunai siti anak makunrai siti. Falam yuidha, napade nakuburu tua-tuoi. Ini, nasabat riolo tu makunrai kuburu tua-tuoi. Hati-hati kibudi. Seandainya berlanjut zaman jahiliyah sampai sekarang deka gatua makunrai. Coba na deka nabita. Coba na deka nabita deka makunrai letu makukoi. Na sabar riolo paneriolo na kongkana na makunrai arae. Ina kuburu tuoi. Liwa sirikna. Ya gitu Bu. Kemudian lanjutannya walam yuhina detona kedai. Tidak dihina-hina. Ikut pada tomo makmu. Liwat sedang liwat malasamu pada tomong makmu malasamu dek nawa dipakwe anak makunrai ya tikidi walam yuhina walam yusir waladuhu alaya dek toaga na beda-beda kangi anak makunrai na si bawa anak uranena itaroy dai mu macana iko donggong dek nakwe den nawa dipakwe anak makunrai apa pahalanya ada khalahul jannah di patama suruga tomatuan gara-gara si di anak makunrai ne. Pakogan ako anak dua makunrai Ustaz. Mangkana lahu ibnatani. Nigi tau punai dua anak makunrai. Paasana ilaihima napa-napa cengi didik na ya dua anak makunrai. Kunna lahu sitram minan nar. Bisa yang dua anak makunrai ne palepai pulih api neraka. Dua anak makunrai. Bagaimana kalau 3, 4, 5 dan seterusnya. Tamat ni kue hadisnya ajina almarhum Haji Sata. Sebab 4. Mangkana lahu salasu banat. Nigi tau punai telu anak makunrai. Paat amahunna napanapandre. Wasakahunna naparinungi. Wakasahunna naliangi pakaian minjidati dari hasil usahanya. Saya ulangi. Naliangi pakaian oleh hasil. Berarti may gato tamatua dek naliangi pakaian anak makunrai. Melo ni tamar Ramadan. Dek napatuja anak makun talakona. Untuk pergi salat tarawih hati-hati ki aja taseke lori anak makun rita. Wa kasahun min jidati balikan pakaian dari hasil usaha pak galung dari hasil galuna pak pangim-pangim dari hasil yang pangimpana dari hasil kantor balikan makanan minuman si bawa pakaian anak makun rita perhatikan. Ada kalau Allah jannah bisa juga dimasukkan ke dalam surga sebab 3 anak perempuan. Hati-hati. Inilah yang mewakili 4, 5 taruntuknya almarhum insyaallah. Yaro de pagaga nama kunraina purata siame buki. Si boy lo 2 toke loria kasih untuk ya nasabak napa 2 anak urane ko de pagaga makunrai. Malam-malam mato sedih. Amin. Dia pernah runtuh. De pernah runtuh hadis. Napa 2 anak urane bela. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat anak perempuan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak makunrai. Tolong diberat tadi syaratnya Pak ahsana ilaihima. Napa dicengi didikna. Inilah yang susah. Inilah yang susah. Nah sabar riolo. Tawat-tawat itu agan apa anak makunrai. Ia tuh riolo anak makunrai. 2 na pakai lipat. Siti na bombo alena. Siti na ibu pakaian. 2 lipat na pakai. Makokai agan na pakai pakaian na makunrai ta sesa. Karo. Tatu tu yasi kay tangi awa. Tatu tu yawa kay tangi yasi. Ya, de riset kada tegay mulai aga nggak tahu di mana mulai dibonceng di mana dikasih turun. Riwala romai kau umpai yasing ipangali kita matuai.
Ya, narko engka makun rai gande tumai tama kampunge, engka mu patama magora. Niga tu gandeng anakmu, niga tu gandeng anakmu. Saja namuka. Makoko lenyan dia ro. Lenyan di Pak. Anak makun raimu to. Anak makun rai ko ya tu namurusi. Aja murus anakku. Narko dek iurus ni anak makun rai makoko ingat. Dua yang bisa menyebabkan bala dari langit. Agak dek tajagai anak makun reita. Kemudian agak banyak yang makan riba. Pada cingilalo ya anak makun reita. Silakan Ustaz. Ustaz mana ya? Ustaz Loko mana ya? Ustaz Majid, Ustaz Abdul Rahman, subhanallah. Ustaz Sukiman, Ustaz Nur Hasan, Ustaz Hasan Luse. Silakan semua. Sini depan. Sini Ki. Kau sana di sini. Berapa tuh Kang? Selamat datang Ustaz Nur Hasan, Ustaz Maega Ustaz Iwandi, alhamdulillah berkah ini kita ada di rumahnya almarhum Pak Haji Sata. Jadi narkuma dulu kematu saya bisa sambut semua Ustaz di sini. Ganti-gantian. Silakan Ustaz Majid. Mana Ustaz Arif? Nggak ikut. Mana Ustaz Arif? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, sekali lagi tajagai lalu anak makun raita. Tajagai lalu anak makun raita. Kapan-kapan ipandangin dengan anak makun raita, pedingi ya, pedikin runtuh-runtuh agak-agak poler Allah taala sebagai pacal. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bahas tentang masalah takziah. Mereka tahu salah paham tentang takziah. Ya. Ya ro takziah lauki mapakatena tahu nak kena musibah. Dek tanya bawa tahu nak kena amateng. Engkau tahu malasa lauki mitai, itu namanya takziah. Ya. Engkau tahu agak nak kena kasih kebakaran, lauki mitai takziah. Jadi bukan cuma hanya kematian. Ya, hati-hati lagi. Jadi cuma di takziah kematian agak beda. Nasabak maega tahu lo mataksia, ia panasi mataksia lena lau piye wani. Padahal iaro ya singe taksia pamula risana engka si depek bolata na rapi amateng, maka iaro wani, iaro harus nitur. Itulah namanya taksia. Ya. Tetelu kari wani yang kalingan dikasih anak makun rena. Ya si gorai-gorai. Risana makada ada yang meninggal dekat rumah ta. Aja nata menonton TV robolata. Tetelu kari wani bosi-bosi toka harus ni liu populana. Lau makita. Lau toki mangatoro tenda. Lau toki mangatoro kadera. Lau toki pakatenang ibenena, pakatenang anak makun rena. Itulah namanya takziah. Jadi malam ini tambah-tambahan takziah. Makanya Nabi memberikan jaminan man azza musaban falahu mislu ajri. Nigi tahu lama pakatan nak tahu nak kenai musibah. Makan runtuh apalan simpada tahu nak kenai musibah. Besar pahalanya Pak. Tapi jangan kita terlambat. Ajak lalu tak terlambat ya. Bahkan katu tahu biasa elo pilau isulengka apa lauri tomatiwi. Hati-hati ki. Ya nasingnya alena guru. Isura alena madoko kaci, alena macam tomate. De nailo joka narkode pagaga tau lo moli. Hati-hati ki. Jadi biasa elo ni goncik kaci goramu pitau tege gurue, de pigaga gurue. Elo jola lari oli. Biasa toi mojo narkode oli. Hati-hati kini, aja tama patajeng ini gurue. Sekali lagi narko mapatajeng ki berarti
berbeda dengan apa? Berlawan dengan hadis Nabi, isra'u bil janazah, pagati-gati proses na amat ini. Bersegerlah untuk mengurus orang mati. Sekali lagi, ajak lalu tama patajeng idik guru. Ya. Kemudian takziah, idi ugi mangsae, narko engke mati biasa. Itai agama illiman, anu baru maning illi, kaparak baru, sero-sero baru, pantai baru, semuanya baru. Nasabaga, dek jaga bali bolata melopin rengeki. Itadi Pak, narkong katomate di ugi mangkasai. Magi dek jaga to melopin rengeki. Tahu ita kena-kena. Tahu ita kena-kena. Maka naga, dek jaga menregi pantai, dek jaga menregi sero pantai. Bahkan selawaena dek to melopin rengeki. Ela manjaba misa tawe, ela magaragaji papang. Si senang ka padahal tukar kaju ketau kangaju alena. Si senang kalau makita tahu mati tanya, magi dek muti ko garagaji mu. Aga na pau, malam-malam magaragaji ko na ko papajamang ito mati. Padahal nasa alena mata siya. Narko na tiwi ipagkakasana iya na riyaset tak siya. Malupa palana. Tapi aga na pau, dek na tiwi pagkakasana. Saya pernah patazia. Saya tidak usah sebut nama. Pokoknya di Pangkep, Taniama Kumaru. Iya roko Pangkep, kasih di kampung. Meloi, icemme tau matesi de bolana. Alena punna ngiyaro se di bolana inka bujunna. Waktu nalo icemme tau matesi de pe bolana. Illa wa bujunna nade nalo pindrengi. Illa wa bujunna untuk cemme tau matesi de bolana nade nalo pak bering. Napa mengaku selen. Itai gai. Itai gai idi ulogi mangkasai. Saya lagi kasih satu fakta. Engkau baru-baru kasih narapi kupang kajene. Tau pulo, podang-podang, liukan tupak biring. Iya ro tau pulo mate ko batarasian rumah sakit Pangkep. Ipoto ni ko keluargana, ipaendre ko Facebook ada namanya di situ info kejadian Pangkep. Mungkin ada juga di Maros info kejadian Maros. Ya, narmelo ini kejadian Pangkep masuk saja di situ. Tapi mendre di foto nero tomate, ko rumah sakit Pangkep. Mohon tolong carikan ambulans. Pak kok gak ambulans selalu pulau dek gak ambulans. Pulau pangkajian itu ternyata ya ko pangkajian engka joloro ambulans napa sadia pemerintah. Yawana parkir yawana jembatan pangkajian. Tapi sidimi. Nah siaga pulau na pangkajian 136. Siaga me arona ambulansnya 1. Season na itu 3 ambulans aruna joloroe ternyata rusak. Tidak ada cadangannya. Akhirnya bagaimana caranya turun Basnas, turun Kuril Langit. Ya Kuril Langit kalau ada engkau pasti dekat pertama Kuril Langit. Mapasuki ke pertama Kuril Langit, masuk ke Basnas, kasih Basnas. Sebab Basnas sama Kuril Langit itu lembaga sosial yang bisa bantu kalau ada orang yang susah. Bekerja sama Basnas, bekerja sama Kuril Langit akhirnya agak. Nah, sampai joloro untuk nasewakan yang putar mati. Tapi aga, kejadiannya apa Pak? Tegan runtuh joloro. Ini yang jadi pertanyaan. Ternyata joloro isewai pole paotere kumangkasa. Nah, si aga gana joloro kumangkasa. Ini joloro apa saya parkir. Pakutan apa? Magi ya joloro joloro pasar pangkai. Dek mana nalo Pak bereng? Magi nalo Pak penrengi. Si satu jawabannya, tahu ita kena jolorona. Kita kan? Rata-rata tahu pulau di Pangkep. Engkau mana jolorona parkir kok, jolorona pasar Pangkep. Si senang kata mate, kasih pole paotre isewaka joloro, pole paotre nong pangkajene lau liukan tupak diri. Nauzubillah. Itana kasih mata jat tahu mate. Gara-gara tahu mana ita kena jolorona. Ini Pak biasa kemang kalingan. Kungkapan saya balu. Siagapan samu 20 juta magi masang pemako. Engkau biasa silepo sopir na mati ko tu. Dek na nailong mali tu. Dek na nailong mali. Pajay ni deh. Tak kena tauki matu. Iya ro tak kena boleh rupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini imanang pasti kena carita mi. Maka dame maka aja pelurang itu mati otomatis telepo no. Makmiro. Ma'asaba min musibatin fa min Allah. Tidak ada yang terjadi musibah kecuali isinya Allah. Wenenge jadi tongi ya senge tak kena ya senge
Nasabat narko palurangi otota tau mate pasti silepoi. Ta silepo manang iyaro agai. Oto ambulans pole mangkasa tulu PWE tau mate lori pare-pare. Enggak kan kali ngau ambulans ko kemaru silepo maturu. De tu magaga. Padahal bisa tiap hari, bisa tiap jam ada ambulans yang bawa orang mati dari Makassar ke Pangkajet. De tu mangkali. Narko cerita tak kena-kena. Berarti ini matomi pasti kena cerita. Saya kasih contoh kebalikannya. Si baliknya ya. Narako kasih DP bolana ya. Umpama malasa lopo ilawi ireke ngotona tangawani. Malasa lopo kasi malasa kasi bapako ya tangawani elo iti loro rumah sakit marose. Aga pa narko elo indrengotona. Dek matao itu pendrengotona sabaga jakama mate mbota kotona. Hai nakuan ni de uno de no leo pendrengotoku. Ibale ipa narkotania tau malasa tawelo memana narkongka tawelo memana amo de ilo tona langsung apa lakaina narkomelo na rumah sakit benemu pakai notoku mudah-mudahan memana benemu fotoku. Inilah yang terjadi kita. Ya nih jadi inilah yang harus dirubah. Mudah-mudahan dek magaga makukul kemarin. Dan ini kisah nyata kemarin itu yang saya ceritakan Pak di Pantau. Dek gaga tomelo pinrangnya jolorona. Gara-gara matau itak kena jolorona na koi palurangi to mati. Nauzubillah. Padahal itu semuanya namanya takziah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita naik pa. Engkana koi pura memadang. Karena pura malalang. Dia pagaga di. Karena apa ibu-ibu sudah ada yang pernah sakaratul maut. Sekarang saya tanya, pakku rasana iya sakaratul maut. Pakku rasa-rasana iya malalang. Biasa tuh ka patasawu buku. Pakku rasana iya malalang. Kenapa ada orang yang bilang, "Dek magaga rasana ustaz." Ada yang berani jawab seperti itu. Mai kata berani aja, dek mai panjang diri itu ustaz. Dek hati-hati ki. Hati-hati. Ini urane Pak. Waktu tak biasa mak golo kidi, biasa ki maleko. Yero nak maleko ki, lesai urae atau kata cabu urae, lesai midi. Lesai urae, napa boro ajewe. Nah, dek na yule makai ajeta. Napa ro lesai urae? Saya pernah cari berapa urat saraf di badan manusia. Ternyata disebutkan jawabannya di Google ada 6.236 urat saraf. Bodake, Ustaz Majid pernah umpama asam urat miro artinya uratnya misalnya asam uratnya itu tidak lepas di. Tapi naik lamu asam uratnya, sidimi urat roh. Narakobore dia na oleh juga tahu. Depa na tacabu Pak. Saya cari itu uratnya berapa 6.236. Maka ni narko icabu ya runyawai. Nah menurut riwayat tak cabu mana ya roh na 10.230. Berani ke makededen apa di? Lupa memang nih jawabata. Sedangkan asam urat saja satu. Sedangkan keseleumi sidimi. Lesa miro urai. Dia tak cabut Pak. Apalagi ketika dicabut nyawa. Makanya Imam Ghazali agak napau. Situ ngena elok manang itu magora atau malalengi. Magora malopo tapi dia matona na ule. Nasabat tak cabut ura-urana untuk magora. Hati. Untung ada surah An-Nazi'ah. Yang menghibur. Ada surah An-Nazi'ah. Agak napau An-Nazi'ah. Wan-nazi'ati gharqah. Wan-nasyitati nasta. Demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan keras. Aku nak cabut. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya. Wan-nasyitati nasta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan ini yang teruntuk. Ditafsirkan an-nasyitat ya pada menarkona capu-capu anyinge. Gangkat tamatinro. Wan-nasyitati nasta. Tapi banyak syarat-syaratnya. Ini yang bahaya, yang perlu diperhatikan. Inilah yang perlu diperhatikan Pak. Supaya bukan an-nazi'ati gharqa yang kita dapat.
Kapan kita dapat an-nasihat dikatakan auzubillah? Walau tara iz yatawaffawul malaikatu seandainya kalian melihat malaikat ketika mencabut nyawana ya rotawagai tau kapere tau de ena rumah puasa tau de ena rumah sempajang yadribuna wujuhan lepak-lepak irupana masuk wa adbarahum kemudian apa ditendang-tendang pinggangnya masuk seandainya muita nasa malaikat muita menurut riwayat gangkana maka dan malaikat ya ayyatul khabisa ukhruj ila adabillah tubuh alusum makabonge masun lari pasesana pong Allah Ta'ala carana milau nyawa ya ruta malaikat enarko elo sisa tubuh alusum makabonge masuk lori sese li pasesana pong Allah Ta'ala nasa banang kalinga makadaero isesa masuk wilalen den elo masuk makana keluar ayat yadribuna wujuh ibampai gangkana ancur ilalan ancur nyawa ilalan taniana lalenna na pasuki dalal masuk makanan katu biasa tama-tama kedaga magaruangi tania lalenna masuk makanan katu matona narkopura mabarsalep paku acarana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari atas nasapu puang narkotania pole ubu-ubu pun pasu pole timuku narkotania pole timuku pole hatiku 3 jalan nyawa hati-hati inilah yang penting Pak pakuga carana iruntu ero andasita. Ada juga ulama yang menjelaskan tentang pencabutan nyawa. Ibu-ibu ada yang pernah disesar. Saya tanya ki, pakoga narako yombang itawe isesar itawe nade ipakengi bius. Atau ide, uranewe, pakoga kira-kira nako isunna kide biusi. Pakoga, pedi atau ade? Maliliki pasti. Ada ulama yang berani menjelaskan sedikit di cetemina setingkatanna cetemiro dibanding pencabutan nyawa. Jadi pencabutan nyawa kalau tidak ada biusnya dirasakan. Dirasakan Pak. Ada ulama yang mengatakan apa biusnya? Ya naruh biusna biasanya. Kebiasaan baik, amal baik. Makura-kurangi kebiasaan baik tak amalat deceta pura toy biusna. Hati-hati ki. Pai gay mental bius tak. Jakai tapai cabu ye deto kan biusnya cabu ni wah. Hati-hati ki. Bahkan saya kasihkan ki jalan bocorannya. Kebiasaan kullu abdin yub'asu ala ma asya'alai. Tungke atai ipaumpo pole kuburu si bawai cabu nyawana sesuai dengan kebiasaan. Bocoran ini Pak. Yana yasip parhuru yana pakai parhuru. Abiasatta. Pakutan anak aga abiasatta magokwe. Ada berapa kebiasaan? Jangan singgung Ustaz. Bukan kebiasaan itu. Agak biasa sama kukue. Hati-hati gitu. Jadi ia na parurut si tengah biasa. Aga napau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah aga napau wa nafsuka in asgalatha bil batil wa illa asgalatka bil batil. Wa nafsuka in asgalatha bil haqqi asgalatka bil batil. Ia tu nasi tubuhmu narekode no pap biasa gau-gau dece pasti mau pap biasa gau-gau ja. Dua nih. Narekode tagati lauri masih ge mak juma berarti terlambat kilo mak juma. Dua nih Pak. Narekode yolona ki korange berarti yolona ki HPW. Narekode yolona ki korange mabaca Quran berarti yolona ki Amanda Manopo. Apa judulnya? Ikatan Cinta. Hati-hati. Anak muda narekode yolona korange berarti skill. Di belakang serang. Game. Big win, super win, mega win, Japo. Hikmino. Hati-hati ki. Iya na matu biasanya yang bahaya. Sebab iya na natiwi setangi matu narkomelo ke mati. Hati-hati.
Iya na sitongan na paruruta, Pak. Apa kebiasaan ta dari sekarang? Kebiasaan kecil yang bahaya yang sering kita pandang ente agak. Nareko abiasata nareko meloki matindro. Engka kakek-kakek, nenek-nenek, dek, dalo tatutu matana. Nareko dek na palimbang ijoge pantura. Wani-wani. Engka nenek-nenek, dek dalo matindro. Nareko dek na palimbang manang isinatronge. Iklangi malatoni daster sempajam mengaribi bongong mi bawang. Allahu Akbar. Sudah iklan, sudah toni sempajam mengaribi. Lanjut sinetron. Hati-hati ki. Perbaiki kebiasaan. Engkau tahu biasanya. Ya, kakek-kakek. Mabai subuhe. Kama subuhe. Na alatomi motorona tapi langsung lor galungi. Dek na lepa mas sempajam para jam subuh. Mabangi subuhe. Ada napasi runtui perpanjangan waktu Piala Eropa. Maega tau tajangi perpanjangan waktu Piala Eropa kubolana daripada lau jolo mak para jamaah subuh. Kamu lau mak para jamaah subuh, tapi agak mata kabar Allahu Akbar. Sidi kosong negara 2-0 negara. Pura mak para selen lupa nih lau di sekolah. Hati-hati ki kebiasaan buruk. Yang mana napai taki matu setangi hati-hati. Makanya salah satu doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatni syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung padamu dari apa? Dari rayuan setan ketika mau mati. Baca lalu ya Pak. Setiap hari. Allahumma inni a'udzubika min ayyatakhabbatni syaitanu indal maut. Ini riwayat Imam Nasai dalam hadis Nabi. Sama baca di surah Al-Mulk, baca di surah As-Sajdah. Hati-hati lalu dengan kebiasaan tak. Makanya biasa engkau toi parui gora-gora nana. Bapak la ilaha illallah. Katu main dek agam kalinga. Sebab tania kebiasaan. Bapak la ilaha illallah siaga nel lina gabae. La ilaha illallah siaga nel lina bale bolue. Banyak yang saya pernah tak siapa. Pura kat mata saya kupai gajian agan apa anak udai. Ustaz, engkau biasa kue purai parurui. Hajja makunrai. Ipodani. Hajja la ilaha illallah ganapau. Engkau tudoi ku yawana angkal ngukul lau muala. Elok ni cabut nyawai. Doi namu pa yawana angkal ngulunda nangerang. Nasabak iya ruah biasaan. Jaka biasa. Bapak lain. 5 sebu, 2 sebu, 3 sebu. Nasabak mapasak. Hati-hati Pak. Kebiasaan semua. Aga-aga biasa tak napai takimat. Makanya biasa engkau tu tomal lalak matana kasih narko sakaratul maut ni. Tapi aga dek gaga tau patah sele. Lari-lari ni pusat dek gaga tau lelui. Nah sebaga maka dia tau ipaitan itu pelen, ipaitangi mana pelen. Dikasih lihat semua kelakuannya. Iya nih. Napa iya ronakon engkau tau elok mate Pak. Semuanya setan yang kuat godaannya. Iya oleh mana ni. Molek maning ero kano pingawana setangi na pudang maning anak buana narak kode metono mulek gode tau elo mate de na mulek gode gangkan na tamas suruga pas salamen. Hati-hati ki. Makanya tidak sah khutbah Jumat narak kode na paut pakato baga wala tamutunna illa wa antum muslimun de nasa aja lalu mate narak kotania mate selang na sabak setangi waktu tamadang elo kina ita mate kafir. Hati-hati. Mati kafir itu. Makanya penting didampingi. Bapak tak mamata narko malah salopoi. Tapi aga makukoi. Matame rumah sakit mbota aga na po dokter. Tidak ada yang boleh menjenguk. Tidak ada yang boleh. Pakukan aku mati bapak tak. Ni kana melo parurui. Nah dek gaga perawat yang pernah dikursus untuk talqin. Tidak ada. Dek gaga perawat yang dikursus tanda-tanda kematian tidak ada kecuali di rumah sakit Ibnu Sina. Jadi narkomala salopoki kuda lalu anata rujuk saya di rumah sakit Ibnu Sina. Nah sahabat rumah sakit Islam ada perawat yang pernah dikursus. Begini tanda-tanda kematian. Narkomita ni makwe maka bici la ilaha illallah, bacangi Yasin, bacangi surah Ar-Ra'd. Ada perawat yang dikursus. Di rumah sakit umum belum. Mudah-mudahan di Maros ada yang dengar ini bisa diusulkan. Kursus itu perawat supaya dek na mati bawat tahu. Bakaga kabiasa puraga mati ni napai patama peti. Ni ka sempajangi ruku ima sempajangi.
Ada videonya tersebar. Di ruku depan peti. Artinya apa? Tidak pernah di kursus salat jenazah. Ini yang banyak terjadi, bos. Hati-hati lalu. Makanya makukui Bapak Ibu sekalian, aja jangan harapkan anak ta, jangan harapkan cucu ta untuk talqiqi. Pakai guna makukui kebiasaan ta, perlu ya leta. Aga kebiasaan ta, terutama dari komelo kilo matindro, ya narojol. Ya tu tahu ata riolo. Napa de cengisi senar komelo matindro si bawa moto tindro. Ya. Nah sabaya iya mirurita pak. Narko majai tahu narko melo tindro, majai tindro berarti majai itu tuh na baja. Tanah ini tahu tulu mah begadange. Tete siaga mau anu tindro. Maga tuh majai na sedih terupa. Oleh karena itu aja na temalula de kasih. Narko narapi ni waktu tindro lawan ni tindro. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrahu nauma ba'dal qabla al-isya wa yukrahu al-hadisu ba'daha. Yaitu Nabi tak liwa na cacana. Agai tinroy narkode panapura sampajang isa. Liwat to na cacana macari-carita narkopura isa, narkotania cerita agama. Narkode gaga cerita-cerita agama pura ni sampajang isa tinro ni. Tinro ni. De nagaga warkop, de nagaga pasepak dome ko porsurundai. Hati-hati ki. Nasabana caca po na caca na bita. Inilah yang bahaya ini. Nah, yaro tomatoy narko aga, narkomelo il matindro. Aga na pau biasa tomatoy. Aja lalu muruk babura. Katua daran, aja muruk babura, narkomelo ko matindro. Aga betuan na pak. Narko rob babura itaw de na para narko robay upawe. Narko popau roba liwat hukana puliase. Narko rob babura tapan robami letupi ko agay tanay na pangkali. Wen roba timun relo sanggara. Aja murah babura narko engka kok tindromu. Artinya aga baca-baca ko narko melo ko matindro. Harus dibaca-baca. Makanya tomat-tomat biasa elo matindro pada cengi sulekana jolo. Sesuai dengan hadis Nabi apa kata Nabi, "Idza ataita maja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Narko launo kasoro mula ko tindromu malalalo ko jenne. Ya, si pada melono ajenne waktu no melo masampaja. Hati-hati gitu. Pertama malah ki wajenne. Ini aga gesaraki pulang sepanjangnya sana sabaga. Lauki jolo mencari toko warkope. Lauki jolo na televisi. Gesarai jenne tapal lupa nih matun tama kamarai apalagi kan ma beneta ko kamarai. Yang lupa ini majenne. Nah lagi sambun tindro mati bawang mi det gaga jenneta. Inilah pesan Nabi Pak. Ambil air wudu sebagaimana wudu ngausara. Kemudian apa? Wajah bisyakikal aiman. Napa ko aga nasang? Napa ko malengek kanan. Malengek kanan itaw narkumelo matindro pertama. Pipi kanan di atas telapak tangan kanan. Pakotone narkumelo iparurui itaw. Narkumelo iparurui tamatuata. Ya palengek kanan berarti muka wajah menghadap kiblat. Pipi kanan di bawah, berarti telinga kanan di bawah, berarti telinga kiri di atas, telinga kiri yang dibicit, la ilaha illallah. Biasa lengan-lengan tomat-tomat gora-gora ni anak, la ilaha illallah. Ada tuh dengung kalinge. Nah sama gora-gora bahami. Sunnahnya dikasih menghadap kiblat, tawelo emate. Napai paling kanan berarti posisinya telinga kiri yang di atas. Inilah yang dibisi, la ilaha illallah. Hati-hati. Jangan salah-salah. Kemudian selanjutnya apa dibaca Ustaz? Kalau mau jadikan kebiasaan paruru. Ya tuh na tahapalai. Agak biasa tahapala anak muda. Al-Fatihah. Kita simak anak muda. Iya Ustaz, agak apa? Dega wapal Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya tuh mah. Anak muda palsu. Pura ke Al-Fatihah. Baca kul huwallah. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul huwallah 3 kali. Nabi tanar kumelo matindro, nabukai pala lima na ba? Na para baca kul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian naberrungi pala lima. Na panasapu poliulu, na panasapu siti watak kali. Na baca si kul a'udzu birabbil falaq pikatelu, na panaberru si pala lima na. Na panasapu poliulu, na pasapu siti watak kali. Na panabaca kul a'udzu birabbin nas, na sapu si pala lima, na sapu poliulu, na sapu si. Begitu Nabi kalau mau tidur. Terutama makun raya. Nah sahabat biasa tama-tama. Ini hati-hati ki. Cuma pintarnya juga pakai doti-doti ya. Itu ya.
Nasaba maega to baca-baca narkuan ni melok matinro. Tega na kring melok matinro so tawe. Maega to takkalupa magbaca-baca narko matinro so. Jadi nakiring anu jana waktu na melok matinro so tawe. Hati-hati kalau mau tidur siang. Maega to ikan na doti waktu na elok matinro so. Karena apa? Maega to takkalupa. Oleh karena itu perbaiki lalu ya. Kul halla 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil nas. Agak tambah ayat kursi. Kemudian tambah surat 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, bisa juga 3 lillahi ma fis samawati, amanar rasulullah yukallibullah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, genna dia 2 ayat jaga gang kanaga, moto tinro. Kemudian selanjutnya mau ditambah lagi, baca ki Allahumma salli ala Muhammad. Salawat paling kurang 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad cukup, sampai innaka hamidum majid lebih bagus. Sudah lagi itu asala kipika telu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apalagi sikir Fatimah. Tega sikir Fatimah. Ya ro sikirin Fatimah, ipa guru pole nabi tawatuna melok ni gatin ro Fatimah. Tega ya ro pika 33 kali subhanallah. 33 kali alhamdulillah. 34 kali Allahu Akbar. Magi ay baca narko pula ki masang baca perlu. Jaka lupain narko melok ki matindo. Nabita mengajar Fatimah ketika mau tidur. Baca lalai Pak. Sikirnya Fatimah. Ketika sudah diajarkan Ali dan Fatimah, Ali tidak pernah lepaskan sikir ini. Walaupun dalam peperangan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sudah itu baru maki doakan cerita, doakan anak. Baru kita tidur. Apa doa tidur? Bismika terbalik, selalu terbalik. Kalau saya tanya, sesuai dengan hadis, duluan amutu disebut. Bismika Allahumma amutu, wa bismika Allahumma ahya. Narku melo kimatindro. Moto pimato na pahaya yolo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusur. Ajak terus patah balik-balik. Biar makanya selalu kita bangun, tendan-tendan suami tak. Gara-gara agak tak balik-balik doa. Sebagai tulo elo ki patuo. Nah sebenarnya kumelo kumatin ri pamate ki. Dengan namamu ya Allah rela saya mati. Berarti melo meto ki mati nar kumelo ki mati. Berarti nar ko sebelum tinro aga. Latihan ki aga. Latihan ki malalang. Sebelum tinro. Aga palala ki denre HP. Aga palala ki denre televisi. Istri HP. Padahal kau nikah soroy. Suami HP, padahal kau dikasih si patungkan ini suami istri, semuanya pegang HP. Apa nak cari istri di kasur apa? Lazada, Shopee, Tokopedia, order online. Meloni rumah tindro, lakai naga, berita bola, berita kopi. Lo mana yang naik supaya engkau cari tanah matu baja keluar kopi. Tidak ada yang baca yang ada hubungannya dengan akhir. Ya nak bahaya Pak. Ya nak kebiasaan saya juga biasa begitu. Tidak pernah dipungkiri Pak. Nasabah itu setannya liwat macam. Hati-hati lalu. Oleh karena itu perbaiki lalu kebiasaan dari sekarang. Ya, narkode tanpa sapasa cede ya biasa dicetak gang kata mati deta maka malah deca. Ibadah itu harus dipaksa. Paksakan lalu baca kul huwallah pikatelu. Paksakan lalu malah jene sebelum matinro. Paksakan lalu masalah sebelum mati. Paksakan tiap malam. Narkode tapasai gang kata mati de taule. Hati-hati. Begitupun hal yang sia-sia. Kalau kita tidak paksakan jauh dari HP, tidak paksakan jauh dari televisi, sampai mati engkaki olon HP. Hati-hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. More kicede. Supaya engkau kode. Lupai. Kemudian selanjutnya yang paling penting tanda-tanda kematian. Mari kita masuk tanda kematian. Pikasiagan imatasia narkota naiki aga tanda-tanda nama tinggi. Biasa orang diam. Padahal turun apa itaki pun Allah Ta'ala. Ia tu tanda-tanda nama tinggi Pak. Umur 20, umur 30 ki. Wadi mupai palimba cotoi patamangko 5 katupa. Matame 40 tahun umur uta, 45 tahun amo si mangko de tahun atau le palimba. Tanda-tanda kematian itu.
Lauki mata sia, lauki mita mapabuti tawe, mamata-matai. Mita ki cucuru payau. Matau ki manre gula. Waktu talola wadi palimba patalebo. Si senay tamako kede na ule palimba mo silebo tanda kematian. Artinya apa? Melo ni genne dalle cucuruta. Melo ni genne dalle cotota. Melo ni genne dalle konrota. Narko melo ni genne dalle tanda kematian. Tapi banyak orang tidak sadar. Makanan aku yolki mandre lau ni mandre sa andre ni. Kalau dia tahu mandre berarti lo mati tuh. Kan begitu. Andre bani. Bismillah. Biasa narko logo barasanji makutane gurue. Bembe kaya rustas bembe. Narko makarigi bembe den andre. Matau itu bembe. Andre bani bismillah insyaallah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda kematian melok ni gendet dalle. Tapi narko elo ni pam biasa tama itu matuata, bota mata reke, malah salopo ko rumah sakit di, agana po matuai, itai impuse. Narko malas ni miti impuse berarti berarti malas ni itu tubuh kesarai tarimai nandrewe si bawarinung. Engkau tahu, tama rumah sakit itu todo ni kasih jarina, boro-boro bawa dek nelo tama, wa impuse. Mat darah ni, dek na paling subhan ni tomatuata. Natulan ni wayna impuse, artinya impuse na andra si bawarin na TV. Berarti sudah menolak makanan dan minuman. Melo ni genet dalle na. Parului ni gati. Kemudian makada si tomata ita impuse, kemudian ita impuse na. Oi, makukta mapuse. Narkumuita puse na, ale cek de puse na napa, mulai pala apa Lepe puse. Narkumapajja mupa, berarti mabela mupa. Mapajja mupa. Tapi narkoaga Malawi ini berarti makawin. Coba bisa dicoba. Ibu-ibu narkoga mapuse kue coba. Narko Malawi mandiri bepa. Mandiri bepa, Pak. Ada tomato ya. Pagur tomato. Narko Malawi ini puse berarti makawin ni nasa. Ternyata diselidiki, pura selidiki dokter narko Malawi pusat engkau masuk ng alam. Hati gini. Jadi sudah diselidiki sama dokter ini. Narko engkau Malawi pusat berarti ada organ tubuhnya yang rusak. Hati-hati gini. Liwang sona tu ada dana tu matuai. Kemudian tanda-tanda kematian selanjutnya, narko itu dimatiin rotomatoa tanase ke rumah sakit. Ale pica dua matana, pica tapi podai mambo dampo gadi pice dua matana napa buka watun na ibuka tanay botang bo ingkamu italala mitamu lalae watun na ibuka matana narko makada mapatan yu ita berarti makawin narko makada kamu pamalalaw ita berarti mabilang upi tu di mupa di sini ada tomato gato makada tomato pice nasan tutui dua sebod diculin Nako impus ni rega tutu dia dua telinga. Napai buka, napai tanah yang bota. Bo, yang telinga mu nasa mengi. Engkau mu nasa mengi kalinga waktu na buka de cule. Narko makade de nagagong kalinga berarti macawin. Narko makade kampung kalinga berarti mabila mu. Ada tomato mana. Engkau to paling mai kata prati, ale nasa jarina na pamugosoy. Narko kalinga mu pi mo ni anuna oli limana berarti mabila mu pi. Pakko mo na karipu mana. Berarti bisa jadi bisa tidak ya yang paling banyak terjadi ternyata napodaki Allah Ta'ala ilalna surah Al-Qiyamah napodaki Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qiyamah itu sudah disinggung kalla idza balagatit taraqi wa qilam rak tapodo aja lalu nasang pada mana ko yai mato na ceritai tong mamadange ko kurange idza balagatit taraqi narkolatu itu balusue ko tigoroe wakila manrak napani paring kalingang iya roto mamadang aga manrak ni gawat di burai ko ngerangnya ada ya pak manrak jaka mamada ki baja sangadi kalinga engka ada yang paring kalingaki i gawat di burai ko itiwit nila rumah sakit Maros mengaku ni dokter rujuk ke wahidin letuk ke wahidin mau aku mana dokter dek nagagawat di burai engka yang ke paling kaling manrak ni gawat di burai
Tanda-tanda. Napa ni nasa muaya na buwan ta? Wa zanna annahul pirat. Napa iya to madang na singalena, yero esoy na salailino. Jadi iya to madange na ise makademelo mati Cina. Tapi dua keadaan. Engkau tahu di napau lori keluarga, engkau tahu di napau. Hati-hati kita sesuai aga dendre kebiasaan. Engkau tu biasa nenek-nenek, oleh remaja kasih cucu ke rumah, ke Papua, ke Jakarta pada pemanen ni. Artinya wad di napau ya. Taput toa. Engkau tu kasih dek na wad di napau. Yang inilah yang bahaya. Tahu dek na wad di napau, istrinya, anaknya harus tahu tanda-tanda kematian. Napau ke pudang Allah Ta'ala akan napau selanjutnya. Wal tafati saku bisak. Inilah tanda-tanda yang disebut dalam Al-Quran. Tulu napa si gosagesai bitik kiri si bau bitik kanan. Itai impus pak. Itai impus napa itai bitik. Narko tulu na gosok-gosok. Betis kiri betis kanan. Berarti tanda-tanda lopuna. Aja tota berarti narko boleh ki mata sia he. Nawak komi aja hena. Nyamo lakaita bapak la ilaha illallah. Asa setengah wani gitu, mata hampir rumah sakit, patangnya sepotong pun, ya tidak sadar. Nah sahabat Maega tahu pak, 4 hari 4 malam tidak sadar, tiba-tiba dikasih sadar 20 menit. Agan apa anak-anak sadar mi bapak mau dibawa pulang. Padahal elok na pong Allah Ta'ala upah sadar rimbok mo 20 menit supaya mapacingin ang kalinga talakeng. Tapi kita tidak tahu tanda-tanda kematian. Sadari mo tiwin ng liso na paendre boto ikot tengah langit ya ala nyawa. Nasa bawah tidak tahu tanda-tanda kematian. Sekali lagi perhatikan gitu. Ya, yang disebut dalam Al-Quran ya rodendra pasi gosoko sedendre biti. Dan lihat impusnya. Kemudian selanjutnya saya tanya lagi. Narko icabu nyawai. Yaro iti lari tega yaro tubuh aluswe nyawai. Yaro ruwe narko icabu pak. Naki lo tega. Jakat tama pa bere semenge. Nasabak kebiasaan. Iya. Guru semen. Atau nanti lo geremol. Nasabak tulu ki geremol. Hati-hati ki. Kan sesuai dengan kebiasaan. Ini yang bahaya. Ternyata ia rotubu alusue. Semua rata-rata hadis yang membahas tentang ruh akan apa? Ida kubidar ruhu tabi'ahul basar. Narko icabu iya nyawai tubu alusue. Na aga napacoy ipak kita mata mendre. Artinya lari mendre kulangi. Jadi ya tu biasa mata na coeri mendre tubu alusue. Makanya biasa ada yang lari naik mata putihnya. Tak pucilai mata. Ya. Karena apa? Karena memang ruh lari naik ke atas. Kita semua sepakat lari naik ke langit. Oke lah sama-sama semua nanti lari naik ke langit. Berarti harus kimisengi engkau sekurang-kurangnya pintu pak buka pintu langit. Kita tahu tuh ada 7 langit di 7 lapis. Pura tuh gimana kali engkau bawa langit di? Engkau bawa langit. Seluas apa? Seluas bumi dan langit kata babanya roh. Kemudian takutan ada pak buka na pintu lagi. Ini yang harus kita tahu. Nah sabaga, mahiga tahu melo mendre de ibuka kay baba na langit. Tega tahu de ibuka kay baba na langit nyawana. 1. Mahiga indrena. Ngerti? Makanya yang paling pertama harus diurusi narko engkau mate indren. Nafsul mu'min ya ta'allaku bidainihi hatta yubda'anhu. Ya ro nyawana tahu matepe. Terkatungkan di langit narko engka indrena. Gangkan naga engka patau palepe indrena poli keluarga. Hati-hati lalu kita tentang uta. Anak muda SMP SMA mandre kambel 5 telu minawaja indren. Sapa lalu pak baluna. Pada toy di biasa indosanirak tuh. Kotondrongi. Nauzubillah, mudah-mudahan kita diampuni. Mandre kiku kantinge 5 yandre kambet telu mi wajah. Indra. Ibu-ibu lama pasa, ya, meli sigopo bale. Yaro sigopo bale 5 kajumi. Si sanna pura na wajah, na ala si 2 patambana indra. Meli kajum. Pura ni na wajah, waktu na ala kajunge, na wajah si 2 lambace patambana, lambace indra. Hati-hati ki. Tidak boleh seperti itu. Bahkan naseng harga
Pikir muamalah amona reko pabaluna. Reko pabaluna tolai. Tapi narko melo ko terima harus bilang apa? Muhalala kami harus kita makan makro. Halal di narko makan halala berarti bawa pulang halal. Tapi narko yala bami patambai hati-hati ki indren. Hati-hati ki indren. Kemudian bahaya ibu-ibu arisan. De upodake makan pajai arisan. Arisan lemari, karpe. Arisan doi. 10 ki arisan. 1 juta 1 orang. Sisanya igocang asat tayolo masuk bulan pertama. Berarti berapa pinjam sama orang? 9 juta 9 orang. Napa pada icatai? 9 juta salapat tahu. Gana inreta. Gana to tahu ikendregi. Nah de icatai. Arisanku di sekolah, arisanku di majelis taklim, arisanku di pasar, arisanku di sini. De icatai. Baja sangari mate ki de gaga na palunasi lakaita. Yang bahaya. Ayat yang paling panjang di Al-Quran, ayat tentang utang. Napayaro na bahasa pertama ga. Idza tadayantum bidani ila ajalin musamma faktubu. Narko saling makin rako oki. Hati-hati ki makin lagi. Perbaiki lalu utang ta. Makanya ya tu biasa kata ipalantal latat tomate narko pura ni idoko elo itilaw masih jadi. Ipalantat toy ka. Sini 2, 3 ipacandai. Engkau tahu tak? Ternyata pura utana to matoy pa. Aga lo nero. Ternyata iro matanya pa singa indran. Pacandai pikaci capai tai. Engkau mu pa singa indran de nagaga. Pacandai pikadua. Engkau masing indran de nagaga. Pacandai pikatul de nagaga masing indran tiwi ni lo kuburu. Itai bacana to tuai. Mata jeung indra pa. Tapi aga, ide makin, na palantal lata sinasaban. Ibacaan. Ternyata mata jeng indra. Tapi narkomelo ki makanya mata jeng indra, masing indra ki kumasi jie. Hati-hati. Nanti saya bahas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sekali lagi. Yang kedua, mapata saka-saka nyawa temen langi sempajang. Ulangi sempajang. Pada cengilalo sempajang. Purai mas sempajang barajaman abita. Mata kabar ini Allahu Akbar. Si senna nang kalinga mundri sabaga na pau. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kasira wa subhanallah bikurata wasila. Pura maparasalan nabita bale lari mundri. Ni giden rep bace. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallah bikurata wasila. Napaen rep pajelo sabe. Ana ya Rasulullah. Aga na po nabita. Takini ka watun na no bace tu bace. Tak buka manang ibaba na langi. Tegay bace ro bace. Engkau biasa utanai, jamata sia, agar apa? Nanti dibaca kalau lebaran Ustaz. Cocok tong mata kabar itu. Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Mata ternyata di mana dibaca Pak? Doa iftitah. Dari kata iftitah patah Pak buka. Ternyata yang kita pahami selama ini doa iftitah, Pak buka na sembayangan pada laki kinaga. Pak buka na lagi. Jadi ia tuh doa iftitah hakikina, Pak buka na langit. Tanya Pak buka sempanya. Hati-hati ki. Aga anunya kesimpulannya. Narkoma kurangi doa iftitata. Kurang-kurangi sempajata. Narko kurang-kurangi sempajata. Kurangi Pak buka na langit. Hati-hati ki. Bahkan baca-baca ki di surah Al-Mudassir. Aga napau di surah Al-Mudassir. Engkau mantan penghuni neraka. Yaro neraka italai neraka sakar. Yaro sakar betuan naga bujung. Ini bujung tak kolino aga lisan nah. Wae. Narko neraka berarti api. Jadi engkau tahu pertama ko neraka sakar ko bujun narakai. Baca ko surah Al-Mudassir. Itanai masalah kakumpi sakar. Aga sabari pertama ko kutu bujun narakai. Aga napi balik. Lam nakum minal musallin waktu taturilino malah sakit mas sempaja. Bukan kaleng-kaleng ini ayat Al-Quran. Lam nakum minal musallin. Kemudian tambahannya walam nakun nut'imul miskin deto ipandre to makasih as. Mapandre lalo kipa. Mapandre kipa de tasia mapandre tahu. Ini berguna semua. Ya. Ya kemakna maagising katoto tawa. Maagising mandre ko bola na tomate. Katoto makro. De nasi mandre bola na tomate. Biasa ka jambat lalo ko.
Napi malisi mandre ko bola tomate. Bola na tomate ko kuburu Ko no mandre kuburu Ya bola na to Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati lalu. Jadi dua, salat dan utang. Nah, kemudian tadi tanda-tanda kematian sudah. Saya kembali lagi. Ibu-ibu. Saya kembali ibu. Kalau pulang kita sia, tanahlah kita. Bapak, macam itu mati. Harus ditanya. Ini lakai tanya tu bedeta. Male, wadi memang macam itu mati. Ibu, male, wadi memang macam itu mati. Si tanah-tanah kita. Ini penting sekali. Nasabah inilah yang selalu dianggap remeh. Macam itu mati. Padahal si dilakai paling makanja narkobenena cemme. Si di makundrai mate paling makanja narkolakaina cemme. Si patung ke. Tapi ini mate lakaita taulaing isuro. Nasusana toy oli. Wa tajing wae. Mapatay materu. Harusnya benena cemme pak. Menurut Imam Nawawi, narkolakain na mate, napabenena cemme, kalalo benena riwai, napanagoso badan. Waktunya nagosok badannya suaminya ketika dia mandi, madunut tuh dosana benena waktu natulakai. Betul naga, may gamet to dosana makunrei. Kan begitu tak? Begitu. Bau-bau men yang lakai tanar ko boleh kimatas. Bau-bau men. Harus menurut Imam Nawawi begitu, Pak. Jajing kalalo makun rendri lakaina watuna na cemme. Na panagoso lakaina gangkana mak dunuk mana dosa. Aja na tahu lai, Pak. Apa dalilnya? Malasa ulun na Aisyah, liwa padi na ulun nasa. Na Paul ko nabita. Wera saya Rasulullah sunar po Allah taala. Liwa padi na uluku aga na po nabita lo Aisyah. Law mutti qabli lagasaltuki. Narko yolo ko mati Aisyah iya cemme ko. Dalilnya ini jelas. Narko yolo ko mati Aisyah iya cemme ko. Berarti apa? Satu perempuan mati bisa dimandikan sama suaminya. Tapi si tanah-tanaiki dek gaga maca. Ini yang bahaya. Kemudian ini toma misi narkoma ini toma cemme. Tidak ada aib yang keluar. Ini pentingnya sekali. Tapi biasanya makun rekasnya narkomate lakaina. Kita ni makun narkomate lakaina. Pikalima ipikana pinsang. Kita nai mahagi ni rombo ni aco malas agay. Dek pagasin api balik pinsasi. Pinsan terus sampai 6 kali pinsang. Beda narako benena mate lakai na tanay. Mahagi na ya cho na iso mi pelona. May taweto ni malasa. Mako karap koy magano rene. Mako purane koy. De magabadi. Ada tuti sidi batana. Sidi mi mapasuay mata. Ata utaje na sa patapuloso mo. Ura patapuloso la paidana ay sapasi. Makana idi ibu-ibu hati-hati ki narkumaega galang emasta cincita aja na tataro-taro eh. Jakriol ki mate paseleta tu pakai. Pasumeman ni sakana. Pasal sumba kameman ni. Dan ini bahaya juga. Ibu-ibu gampang sisa mata masuruga. Serius ini bu. Melok ke mata masuruga magati. Elok kita. Elok kita suruga tu magan neraka. Pasti elok kita masuruga. Makun raya. Cuma syaratnya yang bahaya. Yang susah syaratnya. Agak syaratnya harus ki iolo mate nalak kaita. Itu syaratnya. Betul. Hadisnya jelas. Mamim ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Siapa saja perempuan yang meninggal kemudian suaminya reda. Wadam pengen dosa-dosaan sayang. Wadam pengen amotul mengkap betika. Wadam pengen. Pasaujuha radin anha dakhalal pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Perempuan yang duluan meninggal dari suaminya. Tapi syaratnya yang susah. Iwolokin ala kita.
Itu je susah. Tapi silahkan berdoa supaya teruntur hidana lakaita. Hati-hati lalu di makunai. Ya. Cuma bedanya buat dia tadi gede. Saya kembali lagi supaya sama. Ia tuh lakaita sitongan na. Waktu tak nanikai na botingi reke. Pura kita boting itu. Boti paru kireke. Langsung berkurang cintanya. 90% naremanan nih cintanya ke kita. 90% cintanya dia serahkan ke istri. Siaga mani persen lawan dona 10 mani persen. Ya itulah kita tuh yang kemana lah kita. Tandran cintanya sama istrinya 90% dikasih sama istri. Mana nih? Agak makelu-kelu mi cede. Makelu-kelu kayak sayang. Langsung awal bros. Siloam. Si senal letu siloam. Matalipongin mana? Tolong ngeso na makelu na Aga na pudangin dona. Minuk daw kaca-kaca mama. Kamakro. Takaita. Pura na minu daw kaca-kaca. Daw sirikaya. Pura na daw sirikaya. Kumis kucing. Pura ni kumis kucing. Cobaan ka kumis macan na taputoy. Lakaita ro. Lakaita. Lewat di jalan Sulawesi narangkacang isi oto. Narangkacang kencang. Narengin oto na. Agay lo nalang ibenena. Semua buah-buahan impor. Jambu bangko impor. Anggur Italia. Apel Amerika. Impor mana naliangi? Benena. Agay lo naliangi mana? Letu idaya. Cope minaliangi mana? 10 sabu 7 kilo. Letu imaru natiwan mana? Aga mo liangi na. Nabalesin mana? Anggur bugis mama. Padahal cope liwat ke Cina. Kita nila kaita. Liwat na sayata. Tapi siaga mi kasih ipasadiaki baju. Epak mi model baju taidi urane. Baju tidur, baju sembayang, baju dinas, baju kerja. 4 macamnya. Siaga modelnya beneta 4 lemari. Ini 4 model. Ibu-ibu 4 lemari. Na foto na mata siya, iya may rumah terus baju bateta tapake. Si bawat tuda, si bawat kena. Napao si kulaken, kecimu bapak. Kecian na sabay ito, meron kasi baju. 1 minggu dipakai tasya, napudasi makada kecigo to mapakulakain. Hati-hati ki. Ya. Saya lalu isomita. Kalau pulang ki, kalau mau ki masuk surga. Hati-hati ki. Iya, balu lang. Jangan masalita malay. Bahaya sih saya. 2,5%. Ini perlu dibahas. 2,5%. Banyak perempuan yang bahaya ini. 94 narapin 94 gram atau paling rendah 60 gram. Ya. Kalau 60 gram yang masta langsung saja dikali 2,5%. Langsung 2 kali 0,5%. Bisa dibayar pakai rupiah. Ya. 60 gram atau kalau 85 gram dikali 2,5% itulah zakat emas. Daripada paseleta matu pakai. Saya kembali tadi mandikan jenazah. Utanaki ibu-ibu sekalian. Jadi ia tuh mengurus otomatis Pak nih perlu perhatikan di mandi jenazah. Kapan jenazah idokoi si bawa sempajangi si bawa kubur. Inilah yang 4 ini penting sekali. Utanaki urane makundrai. Ia cemmeja atau matewe cemme lopo atau cemme bicu. Silakan jawab. Kalau memang nih saat data. Cemme lopo atau cemme bicu? Cemme tomate. Mandi besar. Narko cemme lopo. Wajib ini atau dek? Wajib. Narko dek niat cemme lopo. Asai atau dek? Tidak sah. Di siaga nih tomateta kumaye kumaru. Icemme nade ini akan. Jawab. Coba makin jawab. Siaga ni tomateta ko Sulawesi Selatan. Icemme tomatena na ini akan. Padahal jawaban tadi. Ya tu cemme tomate cemme lopo. Narko cemme lopo wajib ni ay. Narko de ini akan. Dek nasa. Narko ka makada. Ko baru ga ustaz. Ichi ni akan mikwe ustaz. Pahendra ni pajalota. Utanay ki aga niya. Coba ni pahendra jarita. Utanay ki aga niya.
Ternyata memang banyak orang meninggal. Dimandikan jenazahnya tidak diniatkan. Hati-hati. Pai reking langsung isolasi pertama peti. Hati-hati Ki. Inilah yang selalu dipandang genteng. Makanya yang harus diperhatikan, ya surai pula desai, ya surai pula masih GE. Ya, apa tugasnya? Ya nere perlu Pak Guru mana kasih. Ya jalo pula masih GE pula desai, lo minta tokoro, napa lo mana ya nana, tega na orang ini. Anak pertama di kepala, anak kedua di tengah, anak ketiga di kaki. Ma Pak Guru mi jamata, tania di jama mana? Inilah penting sekali Pak, mandi jenazah selalu dianggap ready. Hati-hati gini. Ala-ala pacem metomate ia dengan asa pikir jenazah. Yang selalu memahami pikir jenazah. Nah sabaga banyak sekali yang salah-salah Pak. Mohon maaf sekali. Berapa banyak yang saya tanya niat mandi. Tidak ada yang bisa jawab. Degagam misalnya. Iya nih anak Ustaz. Makanya yang perlu sisi bahwa ia tuh baca-baca sebenarnya mulai menutup mata, menutup mulut. Gangkana ipat surut tomate, siti baca-baca aga bismillahi wa ala millati rasulillah. Dengan nama Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Di riwayat yang lain bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Ya bisa juga seperti itu. Dengan nama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Iya mi ibaca mulai tutup mata gangkan naik pasuhu. Yang lain tambah-tambahan niat dan tambah-tambahan doa. Makanya hati-hati Ki pada saat memandikan jenazah. Banyak sekali yang selalu dianggap remeh. Pertama, ia tuh pacem metomatewe, na itai aga itai pertama. Kanukunna tomatewe. Paresa kanukunna. Dena makada wattu tamias di paresa kanukuta. Wat tomatewe paresa kanukunna narkomalampai kanukunna itu baik. Berarti alat mandi harus ada gunting kuku. Di mana Ki selalu dipandang gunting kuku. Malampai kumisna, maorong ireke alepana, harus ada pakelu. Yang mana yang perhatikan Pak? Alat mandi. Alat patok bakanuku, pakelu, dua. Kemudian ada kapas. Ya ro kapas saya itu tuh mana yang sobon atau mate, lubang hidung, lubang telinga, mulut, watuna, eloi, cemme. Itu gunanya kapas. Nah, payaro kapas saya, ialah untuk aga, untuk minta marotak mumpak atau deh, yaro ipadat ke mondrina atau mate. Dek, tamak kita no. Hati-hati. Pemandi jenazah dilarang melihat ke bawah. Yang bahaya. Watuna eloi cemme, isimbangi, si aga spray, 5 spray keliling. Ya toh? Itu gunanya apa Pak? Supaya dek ritai aurat atau mati. Kemudian dalilnya yang jelas apa kata Nabi kepada Ali? Kalau Nabi li Ali, la tanzur li fahasil hayyi walal mayyit. Ajak muitai popan atau mati si bawa tau tuwe. Dek nawat dia. Artinya tidak boleh dilihat auratnya. Tapi aga wetunna isimbang dek naitai. Si senaga elo isi i bolot tomate makita no mana ngi pagano pacem tomate. Aga mitutui tomateta. Si lampak ni kaci. Si sana itiri wae transparan kay tambanan ni aurat. Nama kita no pacemi. Makanya ulama mengatakan iya tu pacemi tomate makita lawyolo. Padahal sunnah juga apa? Lebih baik juga memejamkan mata. Tutup matamu. Supaya apa? Supaya tidak lihat aurat, tidak lihat cacat, kemudian tidak keras caranya mandi orang mati. Dek asesa na tanda-tanda tomate na sabang kato pahang aga na pau. Pak detoy po Cina, narko detoy na sa po Cina. Pacin itu, kato to maptor. Kato makadato doto de nasing yawa na. Dek na ding to doto tomate. Aga na pau dalele na kasru admil mayyiti ka kasri hayyan nupoloy. Cek dek bukun na tomate pada mupulo na watun na tuo. Utok doto do tomate pada mutok doto do na watun na tuo. Mu pece-pece yang pese-pese no todo-todo pocina pada mu todo-todo no tu. Hati-hati Ki. Harus dilembuti orang mati. Ya langi wajene na timba-timbain. Ya langi wajene pakai kerami, pakai selami. Nah sebagai tania anak-anak jamai. Tahu lain. Makanya harusnya anak jangan orang lain. Suaminya, istrinya
Jangan orang lain. Makanya harus kita semua pintar mandikan jenazah. Mulai ditutup mata, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, ya, oleh mana? 3 anak pertama di kepala. Apa agar baca Bismillahirrahmanirrahim? Apa niatnya? Nawaitul gusla li hadal mayyit farda kifayah lillahi ta'ala. Tidak tahu ke bahasa Arab Ustaz, bahasa begini. Unia kami cemme bapakku, unia kami cemme makku, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Niat cemme. Tengah akan bau. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja li hadal mayyit farda kifayah lillahi ta'ala. Unia kami setinja imboku, unia kami setinja imaku, perlu kifayah karena Allah Ta'ala. Niat istinja. Yang ketiga di kaki agak bau. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali hadal mayyit farda kifayah lillahi ta'ala. Unia kini malangi wajen lemboku, walangi wajen lemaku, perlu kifayah karena Allah Ta'ala. 3 niat yang selalu dipandang ente. Hati-hati lalu. Kemudian selalu dipandang ente alat mandi agak apa nabita igsiluhu bimaen wasidren wakapure cemme tomate si bawawai si bawaga dau bidara. Si bawaga, si bawa kapur. Air kapur. Dek gaga po bidara ko baruga. Engkau mata? Ada. Maga pa na sampo mili. Kan begitu. Daun bidara isuruki pa. Tanya sampo. Cemme tomatemu daun bidara. Artinya agak ide kaida itu agak ditumbuh iya daun bidara. Napai patama ku pantengi. Aku itiri ni wae mapusa ni daun bidara. Iya naro iya lah, kulun na tomate, pancaji sampo. Siraman pertama sampai siraman ketiga pakai air daun bidara. Tapi agak ini langsung membeli sampo, detail susah. Padahal daun bidara, daun papura, daun ruia. Ibu-ibu esojumai, elok kimapel, malaki daun bidara. Tumbui, baru kasih masuk di ember, kasih air, bacakan Al-Fatihah, kul huwallah, kul auzubillahi fal, kul auzubillahi nas, ayat kursi, apa niakengi? Uniake si bawaye, dau dara paburai, mudah-mudahan lenjek manang ya anu jae natan-natan ngetawe kubolaku, mapel ni. Daun bidara. Mabetta-betta yanata, cemmei daun bidara. Bismillah, Al-Fatihah, kul huwallah, kul auzubillahi, kul auzubillahi, ayat kursi. Puah, mudah-mudahan ya cemme daun bidarae. Dek nama betta anakku, cemme anata. Lakaita, tuluar kop na leppo, karoke na leppo. Dek masalah kalau marsije timbai daun bidara. Aja ta timbai masa satangawannya gitu. Cemme daun bidara. Cemme, Pak. Cemme daun bidara. Tapi agak ini bugau narokot tama ni arueng juma PJ yala ya dempera PJ lesek mana ko popoe enggak tahu dan lele nero tapi lebih bagus daun bidara. Anata lambat-lambat jodohnya cemme daun bidara. Al-Fatihah kul auzubillahi bil falaq kul auzubillahi nas kul huwallah puah mudah-mudahan tak buka jodohna anak makun raiku bisa Pak. Daun bidara. Jangkit lupa ya, apalagi tomat kita. Kemudian air kapur. Iya ada air kapur siaga melicet biasa tecet eladem. Padahal harus banyak kapurnya. Bahkan ulama agak narkuweting iremme tomat kita kapur iremme. Nasaba iya ruway kapur yang ipat temai ko daging na tomat. Inilah yang kasih tahan dagingnya orang mati di kuburan tidak cepat hancur. Air kapur. Tapi agak ini telur licin mitutu. Napai basah. Pai gai wai kapur napa. Supaya matahang iya daging. Itu gunanya dari air kapur. Sekali lagi, cuma bismillahirrahmanirrahim kemudian niatnya 3. Niat mandi, niat istinja, niat wudu. Kemudian yang bahaya, ya, kos tangan. Nah, kos tangan ini gunanya apa? Supaya ipake mato narko cemeng atau idi malangi wajen tomate. Jakai kena anuna ketahuan tomate. Karo. Jakai kena ketahuan itu nasa narko deta pakai kos tangan. Sama kita sudah kita berudu, kemudian tidak pakai sarung karena kemaluan batal. Pada tona nak cemeng kita mati. Pakai lalu ke kos tangan. Tapi agai pandangin temani ajak naik pakai kos tangan. Ini penting sekali. Ya. Kemudian doanya ada di doa jenazah, ya. Puah cemelalo tomato aku wai pole suruga.
pai pole telaga Al-Kausar. Buang papacingi dosa-dosana si pada pacinna baju putih pole nak jese. Mak baso gini. Selesai. Ya. Sekali lagi mandi jenazah penting sekali. Kemudian dia nawadi makitano, makina law yolo tawe. Tapi aga ini pasti balik-balik hadese. Makadai hadese wadi mi macarita nak ko cemena mate aga na pawlena. Ay pimali macarita tawe cemeta mate. Jadi nak ko macemeta mate kidi ugi magka saya itu mapepepepe gitu. Milaw sabung pasay sar. Bate na idongo kengale. Wadi mi macarita tega tu sabung Tega tu kapasae, aja nama cerita to bae, pe tanya ko selbe. Pandi mah. Nasabaga hadisnya yang disalahpahami. Engkau betul hadis yang agak apa nabita. Manggassala mayitan, fakatama alaihi gubira la arba'ina marra. Yana napa salah betuanna. Betuanna galau napa nabita. Nigi tau cemme tomate. Pakatama alaihi napa dek na caritai anu caca na tomate dek na tungkai na ita. Waktu na cemme tomate. Dek na caritai caca na. Hero tomate caca na tomate anu dek na tungkai na ita. Waktu na cemme tomate. Ia dempe dosa nabi 40. Tapi betuan na cara nama betul tomate agak apa? Nigi cemme tomate ajak macarita. Ya, karo na betul salah hadise. Makana itu makana entah mata mana pun nasi dapur ngai cemme limbono mongkok piso. Kata biasa tomate karo. Tamana ko dapur mongkok piso itami cemme limbono. Pakor biasa. Padahal lelona wadi mi macarita. Isuro makitano, ya isuro me macarita de macarita. Watuna na cemme tomate. Wah, macarita pepe de season na macarita. Season na pura na cemme tomate lele na carita. Watuna cemme anu su idara pole timuna, su idara pole de chilina, su mabolo na sangalo na ichake ka apa kumale kalmau. Yana he bahaye, yana haram hukumnya. Ini itu salah hukumnya. Dia nak cerita waktu nak cemme, si senang urama nak cemme nak cerita. Ini yang tidak bisa pak. Wadi memang cerita, silakan cerita, ya. Tapi agak ajak lalu cerita jak na tomate, cacat na tidak boleh. Ida hadartumul marida awil mayyit faqulu khairal lahum fa innal malaikata yu'minuna bima taqulun. Narkullahu kum mita tomalasa, laukum mita tomate. Rampe lalu ada cengen na tomate. Nasaba iya tu narko rampe di cengen na pahami ngi malaikat ko langi. Karo ya rugunan apa? Makana sesa ya tu tomato mapamali narko mai ga bicara kita narko malomak kita tomat. Bicarai gau di cenna tomate. Kemudian pura ni cemme pak, pura cemme kamu piko permandiange. Tiba-tiba engkau masuk najis. Engkau najis masuk tapi kamu pi permandiange. Menurut ulama dua pendapat. Wadingi ulangi cemmena, wadi to langsung yala najis apa de ulangi. Silakan. Bisa dua-duanya. Kemudian pura ni cemme, engkau tu ya seperlu koi. Ma perlu tawadi? Aga lona perlu ero. Utanai ki pak. Di dalam fikih jenazah dia kagak perlu tapi mah perlu tomat-tomat. Perlu ya tuh pada tomi sampai jenazah. Perlu silakan. Wadi mah tapi aja mah perlu kamu pit on cemme. Nah sabab makroi hukumna masempaja taweko anu marutai. Hati-hati ki. Palece muy jolo tomat eta. Pada cengi tutuna, pada cengi rekora-kora na payalangi perlu. Silakan. Bahaya to ini imange. Biasa ya sesa iye tomate biasa na pangulo sala tomate sisan na sampajay ko imangi perlui de na mangulo law ribatol laya tomate mangulo tegay mangulo rai de la mangulo law itanay magilo rai ko ma sampajay tomate agar pao ipangulo law tuoy tomate hati-hati kin may gato tomapak ko may gato tara ipangulo law tuoy na sa tomate padahal syarat sah salat harus menghadap kiblat. Narkuma perlu kita nama ngololo batul lay batal. Kita na magi alangi perlu nasaba silaluna nasi icem mustas supaya dek nagaga najisina mapacin nasi langsung yala sempaga. Narko itu lo masih dia matu najisina dek tarima sempaga. Ini yang salah. Tidak boleh seperti ini. Narko pura ni ikacito mate. Narko engkau masuk najis tanya na persoalatan. Tanya na masalahta. Diampuni najisnya.
Ya, jadi bisa jadi salat di masjid. Parelu ewat di buto, tapi aja naon rona ko cembe iparelu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu lo kacie. Ketua tu naseng, ijai ini kacie, matame naseng menetuna, padahal matampui. Waktu na mata menasur, sumpah masuk ijai kacie, mati tu anakmu. Tarumat bume kusir. Pakai buke mana ya? Aja lalu ta make buke pak. Ini mai gasisa ibu tahu ta narkung katomate. Bahkan naga pengumuman panitia ke masih jena protes manang. Aja make dong sekali lagi. Aja namulang kada sekali lagi. Innalillahi wa inna ilaihi sekali lagi. Mai kasih nasi tomate. Jangan caritan. Aja lalu ta mapakku. Ini mana mimbu ya? Dek gagawuan. Sekali lagi nalaras si panitia ya. Kasih tuh nasi tomate nak makan aku sekali lagi. Sama na panitia pencabunya. Astagfirullah. Ini bahaya di mana makan buke bu. Aja lalu makan buke. Ano nih. Idoko nih tomate. Idoko na tomate. Ya. Aja si makan itaji ngi gurue. Dega gurue. Oli ni anak-anak. Iko na lomay. Agam pa. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Agay baca. Puang. Arengi pakai mboku pakaian takwa. Allahumma albisu libasat takwa. Allahumma albisu libasal jannah. Po pakai mboku pengindoku pakai poli suruga. Puang palanyingi dosa-dosana mboku maku si pada lenyina atau pacina ye kai taki. Selesai. Itu judulnya. Kemudian yang selalu dipertengkarkan makundrai. Kulu masasa yolona makajaga cara nami magulu kaci. Igulung pole kiri, igulung pole kanan. Ya mereka na pangewang. Cara nami magulu ro. Melo ki gulung pole kiri wadi ma. Melo ki pamula mo pole kanan wadi to. Bisa terserah. Yang penting de mugulu dada rai. Nasabat tomate. Betul naga. Betul na de natabusi aku kerandai. Bahkan apa ulama mengatakan langsung saja dibungkus. Nasaban aku mugulungi malah si waktu. Perempuan paling rendah berapa kacinya? 5. Laki-laki paling rendah 3. Tambah banyak tambah bagus. Paigai kacina ini makun raya. 7, 9, 11 lebih bagus. Supaya apa? Supaya tidak nampak aurat. Nanakku 10 atau serah kacina. Elo mana gulut tas sidi-sidi. Itana. 8 saja dilipat bisa. Ya naro lipatan ke 11 baru digulung boleh. Lebih bagus seperti itu. Sekali lagi itu jangan permasalahkan gulungannya. Kemudian kemudian selanjutnya nakuma masio ki aja tasio mati. Ini penting juga. Pasio na sio sintai. Jaka idi sima gara-gara ta masio engkasi matu cerita tuh ke kuburu Isio mate. Si senano elo si pacuru gore pacuru nasio mate si bandoko kacie. Mana ko may goncing. Ngaro kasi masuni solo cerita susana ilom mayano. Elo ni lemma milaw si goncing may gamat todo sana tu. Gara-gara pakaciro. Iya gara-gara pakaci. Artinya sio sinta memang nih. Sunnah. Nasabah sunnah ilepas pasio apa? Sunnah dilepaskan ikat kepala, ikat pinggang, ikat kaki. Sunnah. Jadi aja kasih isu mati. Kemudian selanjutnya purani ikaci elok ni tiwi lau masih ji. Purani den rubas palantan-lantan di ipacanda. Kato biasa si sorong-sorongi. Ikut rui ya sorongi. Elo naro. Moto amai to mate. Si sorong-sorong iya. Pada to masasa. Na to mate tu elok metilau kuburue. Narko iya meru pacanda pika telu taja pasinga itu masuk akal. Engkau lain alasana. Pacanda pika cicen, pai tai supaya maita sing kato mate. Ajat lalu tama pakwe. Napai taki tu puan latala. Ajat lalu tama kebukebu. Napai taki puan latala. Agan apa puan latala? Ana indo zanni abdibi. Iya inna engka ripamina sanataku. Narko minasa decing warengi. Narko minasa jai jak warengi. Tak kena ka corona to waktu tu. Narkoba tidak ada itu. Alhamdulillah. Aja teman merasa dia ceki mater. Kemudian selanjutnya narkomelo kisitongan masing indra pulalo ki masiji.
Ini yang bagus sekali. Watunna melo masampaja tomate labita. Elo ni matakabir Allahu Akbar. Elo ni matakabir tapanoi Jibril pici. Muhammad engka tu indrena laput tomate 2 dinar. Karo ipodangi nabita. Tapa langsung mundur nabita. Iku namanya sempajangi. Betuan naga nabita de na lo sempajangi tomai gai indrena. Jadi narko engkaris bali bola tak nama ate paindreng-indreng. Dek na wedding isempajangi kulurai Pak Desa, toko masyarakat. Tidak bisa. Jamaah biasa saja. Hati-hati gini. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran untuk kampung itu. Makoto paroto malasa eloma sempajarita. Imam besar tidak boleh salati, toko masyarakat tidak boleh salati. Supaya jadi pelajaran. Hati-hati gini. Nasabah napagaw nabita. Kemudian selanjutnya salat jenazah. Salat jenazah Pak. Gampang. Aja nata mabasara. Mabasogi nih. Tapi aja kalau pusat data. Ini agak masampaja tomat. Na cawa-cawa kisedeta. Lalangati nih. Ini agak masampaja tomate. Allahu Akbar. Satu. Ayam perlu diatur imange. Imange nih. Nasabah mega tuh iman dek na iatur. Elok na topa. Imat takde. Narko makundray mate, itengah imange, sunnah. Narko urane mate ko uluwe, sunnah. Podangi di mamunge, Pak Imam, makundray itu tengah ki. Pak Imam, urane ko uluwe. Podangi kasih imange. Kemudian imam harus tahu, ia tuh imange podangi, de ipan lampe kiri kanan. Toro, ipa igain lori mundri, GGE. Kiri kanan paling mega si jiri siaga, 10 tahu atau kapitu tahu, bisa. Satu sab. Dia pada nak berjamaah tahu. Jadi nak masuk tomate paigal lor. Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi janazatahu salasata sufuf au jaba. Nigi tahu selam mati. Napa engka sekurang-kurangnya 3 sab yang menyalati jenazahnya wajib masuk surga. Dia ipal lampe lau kiri kan karena 2 gigi. Hati-hati gitu. Sekurang-kurangnya 3 baris. Jadi dapat jadi 3 sab, 5 sab, 7 sab lebih bagus. Ajak nama basara imangi. Jakam masalah nak makundrai. Narak makundrai melo kipa basarai usalli ala hadhil mayyitati ipasadu yana. Narak makadaki mayyitati bahaya lai betuanna. Unya kengi sempajangi bakke. Hati-hati ki. Narak makadaki mayyitati unya ke sempajangi tau mate makundrai. Narkode ipsadiana meta hurrima alaikumul meta tawadama diharamkan bagimu bangkai dan darah. Hati-hati ini nak makan lagi meta. Pakai tu isempajangi mabasa ogi. Unia ke sempajangi tomate makundre. Allahu Akbar. Naik takbir pertama. Allahu Akbar. Tidak disuruh baca doa iftitah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Genat nih. Elok kita tambah pangumpu wedding. Dia tahu tambah pangumpu wedding buntu. Al-Fatihah kul huwallah bisa. Tidak baca kul huwallah bisa. Naik takbir kedua. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad genat. Innaka Hamidum Majid. Sedangkan naik Hamidum lebih bagus lagi. Naik takbir ketiga. Allahu Akbar. Puan adam puan dosa-dosa anak almarhumah Jisata bin Haji Baco. Selesai. Mau kita tambah-tambah. Ya Allah ampuni dosanya. Sayangi. Luaskan kuburnya. Jadikan kuburnya taman dan lebih bagus lagi. Takbir keempat Allahu Akbar. Melokit baca doang atau itajeng imam yang para salat bisa. Pura deh. Tinggal tunggu baca doa. Selesai. Tidak ada lagi. Paling gampang. Magi na malas atau masam pajat tomate. Nasabah engkau paham na tarima. Kuli nenek agar apa? Narik kumarepuk ko masam pajat tomate. Magakito ko masam pajat. Maya itu paham makar. Ajak lalu. Aja terima yang pahangi. Padahal akan apa nabita? Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha palau kirat. Nigi lama kita tomati gangkan na isang pajangi runti apalasi dikirat. Wa man syahidaha hatta tutbana. Nigi lama kita tomati gangkan na coy lau kuburwe. Palau kiratan runtu 2 kirat. Ita na nabita amal kiratan ya Rasulullah. Agar 2 kirat. Agar apa nabita? Mislul jabalainil azima ini. Pada 2 bulut lopo. Pada 2 bulut lopo apalan. Masampaja ki lau toki kuburue. Cuma saya nama kunraye makeroi lau kuburue. Makanya perempuan narko maleluki apalah mata sia engkalalo ki mapakatana watuna ikaci tau mati.
Karo. Di situ tugasnya perempuan. Nasabak ko ni relo gora-gora. Keluarga na tomate. Tugasnya perempuan di situ nasabak makruh ke kuburan. Usahakan keluar kata-kata sabaraki doe elona pong Allah Ta'ala. Itu kata-kata tasya yang harus dikeluarkan oleh perempuan. Tapi biasa kalau makun rema pagkatana sa barakilo na pong alata ingka si cikalin na pole limon dia kada pau taro na pasau badina ya na he makun re surobani lisu na ikut parong pai de na wadi pakko iya makada taro na pasau badina inilah orang ya yang mementingkan orang yang hidup daripada mementingkan orang mati ketika ada orang mati. Siaga egana toma kita tomate lebih na penting kang ito tuoy daripada tomate. Aga kepentingan na tuoy de na elo igora-gorai. Al mayyitu yu'adibu bimani halai. Iya tu tomate wading isesa ko kuburoy gara-gara apa? Engka keluarga na gora-gorai. Mati cucuna gora-gorai nene. Lagi na iku de yoro na coba iya na yamatoa. Tidak boleh. Gora-gora mati na kaina. Ini kana monggo si aco. Tidak boleh. Engkau total liwa si balena. Ayo upakenai wai mata. Dek na wadi pakai wadi ma. Wadi mai pakenai wai mata tomate. Silakan bu. Mau ki menangis 1 liter air mata boleh. 2 liter bisa. Ipakenai wai mata bisa. Melo no to ikutan yala kaimu mate. Kan begitu. Silakan mana. Yang dilarang yang mana? Keluarkan kata-kata. Tidak boleh. Nabi tawattunna mati anak-anak Ibrahim 14 bulan naepa Ibrahim wattunna mati. Menurut riwayat adunu iwai mata na nabita na kenna iwai mata Ibrahim. Dalilnya ini. Artinya apa? Wadim may pakenna iwai mata to mati. Katanya dia na pakenna iwai mata. Ini ka makada. Ya, silakan bu, tapi jangan keluar kata-kata. Tidak boleh. Ayah dan atar nasau pedina. Ini mendahulukan orang yang hidup. Tidak boleh seperti ini. Kemudian saya lanjut Pak. Purani sempajangi. Purani sempajangi tomate. Mak pada palalu ki lauri kerandai. Makai kerandai. Jadi itu terlalu kuburui puramana yang bagi-bagi apalana. Pai maega apalana. Tau makai keranda. 1. Yang paling banyak pahalanya yang kedua. Tau jokai yolona kerandai. Artinya malala kuburui. Yolona kerandai posisinya. Kemudian maigai maka telu tahu agai tahu de nam motor majok kaji. Ya. Dan nalako motor ki ai makura kapalata. Tapi narko macau me kuburue. Kecuali ko baruga mate napakko barandasi ya ilmu mah motor kilanya tu golantu. Hanya tu. Narko macau me kuburu nam aja motor. Dihitung semua. Engka sahaba de nama kaje-kaje waktu lang katomate nama cai kuburura itagur ko nabita agar apa magi de nama kaje-kaje ko de kamu ita nasen narkong kato selam mate maega malaika mantrain mak jok kaje mana malaika maborro ki narko jok kaje malaika apa ini mamotor karo cuma de rite Pak de rite makanya sunnah itu berjalan kaki. Kemudian paling sedikit pahalanya yang berjalan di belakang keranda. Itu gitu. Ya biasa ini sekarang kemarin itu malumbangi parangka keranda ya lumba lari. Yole itu. Iya, magati-gati. Aga na pa una ko yole pangantara. Iku mana nasa ti antara? Tanya to mati, iku nasi antara. Padahal Nabi berjalan di depan keranda. Umar bin Khattab berjalan di depan keranda. Abu Bakar berjalan di depan keranda ketika mengantar orang mati. Sunnah. Baja sangadi parimundri kerandai. Parimundri ambulanse. Supaya mereka mana runtuh apalang pengantara. Begitu caranya mengantar orang mati Pak. Kemudian rebutan angkat keranda. Paling maega palana para kerandai. Ingat ini. Ulupai dendre. Narkopura macam itu mati biasa. Tapi sorot tu macam mati. No ko gati makateli bunga-bunga. No ko makateli bunga-bunga. Ya toh? Agelo nero supaya dek na mati anu munasen dek gatu gara-gara anakmu maki buke boy. Padahal aga na po na bita manggasala paliyagtasil. Diga cemmeto mati cemmeto ko. Wa man hamilaha paliyatawada. Diga makai kerandai malak wa yene. Tanila makateni popong.
Isuruh kicemme. Aja sembarangan Pak. Ya. Jadi isuruh cemme to mate. Isuruh jenet to makai keranda. Kemudian sampai di kuburan. Ini ada pada kubur. Makundre denre. Makruh. Dilarang pergi ke kuburan. Narkongka makutana. Pakko ustaz narkomelo to kilo kubur. Mau dapat yang dua gunung pahala. Kodimma. Syaratnya harus perbaiki pakaian. Adab-adab kubur. Ajak gencu mak beda-beda. Nasabah naik ke total lo kubur lalat gencuna lalat beda nih kalau mau doko kubur. Ini baik. Aja lo pakaian Islam itu yang penting. Supaya apa? Supaya tidak ada menghargai kuburan. Kemudian selanjutnya pengantar waktu na engkaki ko kubur agak na foto matuai. Nigi macerita balu-balu ko kubur mati balu-balu. Nigi macerita empang-empang ko balu-balu kubur mati empang-empang. Nigi macerita galung mati galun. Anak muda macerita cewek ko kubur mati cewekna. Ia tomat tambah-tambah. Dema. Nah sebab biasa engkaki ko kubur mas mapilok mi. Napa natana si bawana ni gamuto do biasa waktu na pilkada. Padahal ko kubur ero. Hati-hati lalu ki. Agelo na ko kubur saraya na suruh ke bilau doa Pak. Jadi semua pengantar di kuburan suruh berdoa. Sini me perlu doa nak. Allahumma ftah li ruhi hadal mayyiti abwaabas sama. Puang timpari babana lagi haji sata bin haji baco. Babana lagi. Ya miro sidi. Jadi engkau mana ke kubur illau kasih labut tomate. Ibu kata babana lagi. Na sabak engkau mu piase proses na lagi. Jadi ero pipura pi pacuru matu na pai patama si pema tubuh alusu eko tubuh kasarai. Jadi selama kita berada di kuburan masih perjalanan di langit. Makanya doanya Allah, ya Allah bukakanlah pintu langit. Ini yang penting sekali. Kemudian selanjutnya ipa susul pacurut itu kodi mau pacurut di. Ini intinya juga. Ia tuh ugi mangka saya, dek nasa nacar karena aku makubur narko dek napacuru atau dek mapacuru asa nakwe, mapacuru. Kemudian mapacuru biasa Pak, agak napa tahu ay. Pilih nasa papacuru itu rewana baruga, atau rewana kampungnya. Amo dek nang kerita masem pajak meraja aku masih jie. Kita nih Pak, rata-rata tuh makot. Nasa baga, mapagat tahu tuh nasa tamate, mapagat tahu. Pura biasa lelung, baca-baca na. Mapacuru ya agak apa? Aja naik ustaz, mana mupu. Aja ustaz bahaya moko itu tamate moko na kok. Napa kok kira Pak? Nak elai terima bacana. Aja na ustaz, na sambarang ipalemba bacai. Ni jumapi kotopi kuburu iterima. Beda. Bahaya na. Ternyata baca-bacanya simpel sekali Ji Pak. Mati upodak. Tiki jolo kaluku si bawa onde-onde. Jadi nalak ini bahaya perempuan. Utanaiki, koe mai baruga atau komaros, engkau kau makundrai mapacuru. Depa kata? Inilah yang bahaya. Naro ko makundrai pacuru, dega makundrai mapacuru. Si sana makundrai mate, isura lakai na dene lono. Isura anak urane deto na lono. Semua mahramnya tidak mau turun. Akhirnya tahu lain pacuru. Nah ini bugi mangkasena ko pacuri, iya panas sana sama pacuru, na ko na timpu itana to mate. Hati-hati ki. Matimpu itana. Makana dendra agak apa? Aja mu terima ko na okoko tu tamate na okoko. Na okoko iko na sabano pa timpu itana. Itanai, mah gitu si mu timpu itana iko tamate. Agak apa? Andre terakhir no ustaz lauri akhirat. Andre lalangati ko magira tania roti pawa mo pandre. Nak Andre kamak itu. Magi mo timpo na sa tanah ipasiyama inasik ko si bawah tanah dikasih kenal sama tanah. Padahal ia sengaja ipasiyama si bawah tanah Pak. Engkau lagi. Ipasiyama ilana kita menurut ulama ia ro kacie ko ibu ka icede. Napa iparapa ingal lauri tanah. Napa ia ro kacie ia wa ko pilih ibu ka tu icede. Napa iparapa tol laut tanah. Ia naro ia sepasiyama. De itimpu itana. Itaiki Pak makanya maiga tu mai tanar ko na buka-buka jolo kacina tahu napa malah tanah na timpu itana tomate. Alasannya Andre terakhir atau napa si amat.
Aga dan redalele apa? Mu boleh cek de bukun na tomate pada mu polo na watun na tuo. Mu timpu itana tomate pada watun na mu timpu tanah watun na tuo. Tu mana ki makuke? Pa endre pa jalota elok engkai lo timpu tanah. Malah kat tanah mata. Pau mewan ni de jaga elo timpu tanah. Berarti de toga ga elo timpu tanah watun tamate. Hati-hati ki. Terutama makunrai. Makunrai kasih dia taniala kaina, taniana. Itimpu itala kota ulangi. Limana papa curue. Na gesai uwe na tomat. Kulit sama kulit bersentuhan. Na waktu na dan receme aga bigau. Cemelopo. Satinja. Kemudian ijeneki. Melo ni timbung itana. Igesai kota ulangi. Batal semua. Nah elok ni itimbung itana. Ni kan elok tanggung jawab. Siapa mau tanggung jawab? Siapa ni pakai makun raita? Siapa ni pakai kak? Siapa ni pakai kau Sulawesi Selatan? Gara-gara pacurui. Hati-hati lalu kita. Hati-hati kita terutama makun rai. Nasabat depa gaga makun rai mapacuru. Sekali lagi dek nagaga itimpu tanah. Baja sangadi dek nagaga. Lepot na iya. Kurang ipoda. Kurang ipoda. Sekali lagi tidak ada lagi. Yang namanya timpu ipasiama si buatan denre iparape minge. Kemudian parape pilih selesai. Ya rumah pacurue ya. Mudah-mudahan ada yang bisa hafal. Ini di posisi na ulue. Tetap iko ulue. Kemudian watunna iyo porotomate isorongi pole bagian kaki. Ya, pole ajewe kemudian ulunna iriolo terima. Watunna elai palenna kota nae ajena yole palenna. Napa bendrenge napa ulue. Goni ulue ini jamai pasosoe. Watun nai pasoso ilepat jolo pasio pasio ulu pasio buah-buah pasio aje. Sunnah semua itu. Napa ni pasiama si watanai. Buka sedikit kaci di hidung, buka sedikit kaci di pipi. Selesai, kasih rapat semua di tanah. Kemudian malah ni telur lebo tanah. Malah kita telur lebo tanah. Sunnah semua ini. Lebo pertama yang agi baca surat Taha ayat 55. Minha khalaqnakum. Pabaso gini, boleh tanai ipancaji ko. Engkau tu biasa nak sepui. Amode usepui. Baca-bacanya, boleh tanai ipancaji ko. Taruh koluna. Satu. Malah sikit lebo maka dua. Wapiha no idukum. Lau tanai palisu ko. Taruh ko benderna. Atau lekat yang mundridi. Kemudian, lebo maka telue. Wa minha nukhrijukum taratan urha. Boleh tanai paumpuk kebom. Boleh tanai paumpuk kebom. Memang. Jadi ditaruh kewajiban. Bisa tiga-tiganya dibaca. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Telul lebo qaulunna. Wadi. Wadi to si lebo ko pili dua lebo qaulunna. Wadi. Pakomiro carana mapacur. Dek nama kada nya kepacur ke Mekah, Arafah, ku baki. Belana na pacuru maka pala lutu. Ada yang seperti ini. Hati-hati. Ya. Ya miro baca. Ya biasa matuntu pak jagur subhana na isetu. Mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu paril doan atau mate ternyata yang dibutuhkan. Inilah yang bahaya. Ternyata ia tuh setange ia wadiki nagoda. Bisa kita digoda, yang penting engkani tubuh alusu eko tubuhe. Selama tidak ada roh di dalam tubuh maka tidak ada godaan setan. Artinya mate pi na lepeki pole godaan setange. Tapi selama ada masuk roh, maka boleh digoda sama setan. Makanya ada riwayat, watunna ibatama pema tubuh alusue. Nasaba elo kita naik ke malaikat. Supaya wadik mapi bali. Ketika ditanya, marabbuka, niga puammu, tapalupe setanga yolona tomati. Nah jelo alena, iya jelo. Nak salah parilodoan na papacirue, inilah bahaya. Karo, itanain nero, marabuka, ni kapuano, lupa setange lon tomate. Na jelo, iya. Narko salah sana jelo setange. Iya aku. Inilah bahaya. Makanya doa pertama untuk apa paciru, Allahumma a'izhu minasyaitanir rajim. Apa bela lalo pole godaan na setange laput tomate. Itulah doa yang pertama. Makanya ada doanya tadi Rasulullah tadi apa? Allahumma inna a'udzubika ya tahabbatni syaitan indal maut. Ya Allah, jagalah saya dari rayuan setan ketika saya menghadapi kematian. Begitu pun ketika dikubur. Makanya biasa engkau kampung, nabangi kubur Ya tak?
Engkau biasa cerita Pak, mabako kuburu aja makanya bidah. Tidak, sebab dia paham ada riwayat bahwa ia tuh bange Pak Buka setan. Nah sebab tunai tanai marabon dia puamu, engkau setange. Nah bangi kuburu lari setange. Itu maunya. Kemudian baru bacakan Allahumma akrim nusulahu buah palebih lalu onrona laput tamate. Wa wasi madu kalau paluangi kuburuna. Allah majal kabrau roda tamiran buang pancajila kuburuna pada kokona surugai. Selesai. Inilah doa-doa yang paling bagus untuk mapacuru. Aja makna mana. Ia cerita nama mana ya, engkau sina betul salah. Ada saya nabi. Waktu nama kumpul ke kuburu aga napa nabita. Hal minkum rajulun la yukari fil laila. Elo di pacuran anak nabi. Engkau gak koturane dek nada peri benena wanne. Kalau ya mira na tanai sabae. Betul naga di tahu isurun no kuburu na aga nada peri benena wanne na lupa cemejunu na lenan no. Dek na wadi. Na ala ni sahabat pasapasa teman-teman mamana ko. Ini yang terakhir. Ya, sekali lagi pada cengi lalu nak mapacur tidak ada lagi itimput tanah. Yang paling terakhir sekali lagi narkologi matasia membaca Quran itu bau lalu kasih asen dalam mati. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ia tu imange narko surah membaca Quran baca Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu ila almarhum. Buang pada tu lalu baca Quran ku apalanna lauri almarhum lauri armau. Sebut namanya Pak. Waktu tu pun mak baca tu ikut tahu. Andreso. Di biasa na sekeri agai mangi. Tega ni mangi malupu limboku ke kuburu Tania lupu. Tania Andre letu ke kuburu tania. Ya rupa Andre pasidat ka. Aga na poji bapa duriang amotan yang mesti durian na sapato. Garot. Nah puji rambutannya biasa, wadi mutoba, wadi lebih bagus, ya. Nah sabaga lantanalul birra hatta tumpiku ma tuhibbun. Itu dalilnya. Ya narko iero pasti kagi anu ipoji. Ya, jadi ingat terakhir narko ilo doa tomate septu puasan nakasi. Nah sahabat siaga igana tomate ko kuburue, madapa parilo doa. Parilo doa na pak kuno subuhe, imam kuno subuhe, parilo doa na pak katupai nak kujuma. Nah sahabat de itu puasan na. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama mendoakan almarhum Haji Sada bin Haji Baco ila ruhil faqid almarhum Haji Sada bin Haji Baco Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya kana amra ya masan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li ruhi Haji Sada bin Haji Baco. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa sim madkhalahu. Allahumma ighsilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma nakkihi minal khataaya kama kasawul abil min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Allahumma qi adabal qabr wa fitnatil qabr wa adabin nar. Allahumma adkhilhu jannataka ya rabbal alamin. Allahumma jalil jannata maswahu. Allahumma jalil jannata maswahu. Allahumma jalil jannata maswahu. Allahumma sabbithu min as-su'al. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu furatan minhu niran. Allahumma la tahrina ajrahu wa la tabtina badahu wa ighfir lana wa lahu al ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham mawtana wa mardana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Ila ruhil faqid almarhum Haji Sada bin Haji Baco Al-Fatihah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah demikian tadi tausiah yang telah dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Sakaria. Mudah-mudahan